Hi guys, good morning. Happy Independence Day. This is my first Independence Day at my in-laws house. एकाडेमियाव क'क्राझार सहराव थानाय नार्सिं इनस्टिट्यूट नेभादिटा एकाडेमियाव दं आवथासारि नंखाय सार्टिफिकेट होनायखौ लानानै आं नायनो बेस्थ' যাপন করে থাকি ভারতের যে পতাকা জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য আমরা কিছু সময় দিয়ে থাকি তদ্রুপ আজকেও আমরা একত্রিত लामायाव थांनाय न' सिङाव थाया प्रोग्राम है তাড়াতাড়ি করতে হবে তাড়াতাড়ি সকাল 7টা आंनि जोंनो मोजां आंनि जोंनो मोजां आं मोनबो नियम सियम आङो माख्रि संदों